Okay. Nampak kan skrin? Mak. So for tutorial 2, the first questions, okay. So we have a pipe. And then the question asks you to write overall heat transfer coefficient equations. And from that equation in part 1 you will determine what is the rate of heat transfer loss. So for this case, basically macam manalah penulisan yang sepatutnya, okay, yang because nanti you nak jawab final, okay, please do it in a proper way. Satu soalan like satu page. Okay, so jangan dalam satu kertas tu, which means satu page tu, situ soalan satu, lepas tu bawah tu tiba terselit soalan dua. Okay, tak nak. So soalan satu kertas, soalan dua kertas lain, soalan tiga kertas lain. Okay, jangan nak sambung. And then, okay, kalau kes melibatkan thermal resistance, banyak kali saya tekankan, okay, you have to draw the thermal resistance network. So untuk kes ni, apa benda yang you nak kena buat? You draw back the pipe, the cylinders drawing. Okay, tak perlulah nak lukis perfect. It's just a sketch. So you have the inner and then you have the outer. Okay. Because that is just like jadikan 2D je. And then you know you have the O here. Okay, so this is the radius and this is the radius. So this is the R1 and this is the R2. Draw everything back. And then you have this. That will be your temperature. So this is your T2, okay, which is 60 degrees Celsius from the questions. And then your T1 is 150 degrees Celsius. Right. So we know heat transfer dia akan travel daripada high temperature to low temperature. So our Q dot akan arah ke sini. Okay, so what is our R1? R1 adalah 6 cm and then your R2 adalah 8 cm. And then what else information yang you tahu? Okay, so given you know your H, that is 85 watt meter squared Kelvin. And then also you know your K, that is 20 watt meter Kelvin. And then what else? And you have your length, which is 20 meter. Alright. So, apa first step yang you nak kena buat? You have to draw the thermal network. Okay, so sekarang ni thermal network kita consider kat sini lah. Daripada point sini, and then bawa point sini, dan juga sini lah. Right. Done. Okay, so that will be this. Madam. Yep. Yang H tu inside punya ni coefficient. Steam. Yeah. Steam tu dia lalu kat mana? Steam tu lalu kat dalam lah. pipe. Lepas tu yang H kat luar tak bagi So tak adalah. Tak adalah maksudnya. So tak adalah. Okay. Okay. Alright. So apa thermal resistance yang involve kita dekat sini? So basically kita akan ada, this will be our, kita punya T steam kita. Lepas tu ni adalah T1, right? T1 dan ni adalah T2. Kan? So kat sini, draw lah yang gedik-gedik tu. Okay. So you know kat sini happen to be R convection. Because what? Steam flowing. Okay, kita ada fluid motions, automatically kat situ happens kita punya convections. And then daripada T1 pergi T2, okay, yang ni kita akan dapat kita punya R conduction. Right. So, kalau R convection, what is the equation? HA. Okay. R sama dengan 1 per HA.
So what is area untuk silinder? L. Apa L je tiba-tiba ni? Pi dl. R square H. Okay. Pi dl ataupun 2 pi rl. Okay, sama. This is for cylinder, the area. So area ni lah. Okay. H diberi kat soalan dah. Okay, what about conduction? Apa R untuk conduction? Lon di Lon. outer bagi di inner. Okay, D2 tolak D1 over Bahagi di 1 over 2 pi KL. 2 pi KL. Okay, kalau saya nak pakai R boleh tak? Boleh, boleh. Boleh. Jadi Tak 2R jadi kan? masalah. Boleh, tak jadi masalah. Kalau you nak pakai R, then this will be R2, will be R1. Sebab dia ratio. You will get the same. Okay. So, because this is cylinder, this is the equations for the R conductions. Kalau dia plate biasa, then dia akan jadi apa? Kalau petak je untuk R conduction. Over KA Apa yang over KA? L. L over KA. Apa? L over KA. Okay, so ini kalau plate. So sekarang case kita tak nak ni. Kita cylinder. Alright, so cylinder, this is the equations. So, you dah tahu you punya equation semua. Macam mana you nak terbitkan you punya overall heat transfer coefficients, because the question asks you about the overall heat transfer coefficient. So ni you kena recall balik lah chapter 1D conductions. So, overall heat transfer coefficients, symbols memang U. Okay, this is overall heat transfer coefficient. Okay, the symbol U. So, U ni juga is actually equals to R total. Apa R total? Apa dia R total? R convection Okay. tambah R conduction. Tambahlah ni. Okay. Hmm. The entire network thermal resistance ni you kena total up. So sekarang ni dia suruh dapatkan overall heat transfer coefficients equations. So apa yang nak kena buat? Mana? Okay. Alright. So R total tadi kita tahu it's a R convection plus dengan R conduction. So kita tulis baliklah. Now our U equals to R convection tadi adalah 1 per HA, right? So A kita adalah 2 pi RLH. Okay. That is convection plus conduction kita adalah ln R2 sebab dia bagi radius. So pakai je lah radius. Tak payah nak kira diameter. Okay. Ln R2 divided by R1 and then 2 pi KL. So ni jawapan untuk part 1. The equation. Okay. So habis. The next questions dia suruh cari Q dot. So Q dot kita involve daripada steam bawa sampai ke outer wall. Okay, so apa temperature yang kita involve adalah yang ni lah. Okay, Q dot daripada steam, okay, sampailah ke T2. Alright. So, kita punya daripada T steam kita tolak sampai T wall kita over dengan R total. Why? Okay, R total. R total, kiralah daripada equation ni. Masukkan semua nilai, H ada, K ada, length ada, radius semua ada. Boleh kira kan? So, berapa yang you dapat R total ni, you dapat nilai dia adalah 1.674 kali 10 negatif 3.
The unit adalah Celsius over watt. Okay, so this is your R total, which is similar to the U. So R total dah kira TS kita. Sekarang temperature kita adalah 150 Celsius minus dengan 60 Celsius. Kenapa pakai 150 je? Okay, this is the temperature dekat surface sini. Kat surface sini, dalam ni semua steam. Okay, so we consider the steam akan samalah juga dengan temperature pada surface T1 ni. Okay, so the steam is 150 Celsius. That's why kita pakai 150 tolak 60, bahagilah dengan nilai yang ni. So you get your answer adalah 54.6 kilowatts. Okay, so this is how you solve problems for question 1. And then, kita tengok untuk question 2 pula. So question 2, kita ada furnace, wall, lepas tu dia bagi tahu dia ada 3 layer lah. Fire brick, insulating insulations and also the red bricks, and then the thermal conductivity given there. So bila dia bagi dalam thermal conductivity berderet-deret nombor macam ni, so yang pertama tu dia akan belongs untuk fire bricks, yang kedua dia akan belong to insulations, and then yang last tu akan belongs to red brick. Sama juga dengan thickness. Okay. So yang kat sini dia suruh cari apa? Okay lah, dia suruh cari, actually dia suruh cari Q lah. But then dia nak per hour. Okay. Kita tahu kita punya watt adalah joule per second. Okay. So yang ni you nak kena tukar jadikan hour. Okay. So answer ni salah ni. So jawapan dia actually 3.01 kali 10 6. Okay. Joule per hour. Okay. So untuk case ni macam mana? Okay. Ni flat plate je sebenarnya. Okay, dia ada 3 layer. This one is the fire brick, and then this is insulation brick. This is the red brick. Okay, so the K. Kita bagi nilai K, which is 1. And then kita ada 0.12. And then we have 0.75. And then we have a thickness as well. So thickness 22 cm, and then we have another 7.5, and then we have 11 cm. Okay. So biasa kalau soalan heat transfer ni memang apa kebiasaan yang saya buat is I draw back supaya saya boleh tahu macam mana saya punya network, macam mana dia punya arah the heat transfer tu semua saya boleh tahu. Okay, so next dia bagi kita apa lagi? Inner outer surface 870 dengan 40 lah. Okay, so we have given data. Kita punya T in that will be 870 Celsius, and then we have our T out that will be 40 Celsius. Alright. So semua ni adalah benda simple je kan, kalau dah macam ni thermal resistance je lah. Conduction, this is also conduction, this is also conduction. Semua involve conduction. So we only have R conduction, which is L over KA. So L ni apa? Nilai apa? Thickness lah yang 22. Okay. L adalah nilai thickness. Okay. K ada area. Perlu ke kalau tak diberi, do you need to calculate for area? Okay. Tak perlu. Remember that we have the heat flux. Okay. So heat flux dia akan jadi watt per meter squared. So we can simply ignore the area because kita pun ada heat flux. So untuk case ni, apa yang you nak kira untuk R dia hanyalah L over K because you unknown the area. Okay. So apa yang nak selesaikan? Buatlah R untuk FB tambah R untuk IB plus R untuk red brick is actually your R total. Okay, so selesaikan then you get dah kira tu. Okay, berapa R total?
Berapa total? Saya pun tak kira. Saya ada kira tak? Tak ada. Alasan. 0.9917. 0.992 lah. 99117. Okay. Ah. Okay lah. Alright, so Q dot kita tahu dia adalah temperature high tolak low temperature 870 tolak 40 bahagi dengan nilai R total 0.992. So kita dapat 836.7 watt per meter square. Okay. Sebab apa kena ada meter square? Sebab kita kira kat sini tadi kita tak consider area. So kita kena ada letak lah meter square kita kat sini. Sebab tu kat soalan ni dia bagi tahu heat loss per square meter per hour. Okay, so benda ni kena ada. Alright. So kita tahu watt kita ni tadilah yang ni. Joule per second. So kita kena tukar. So nak tukar macam mana? 836.7 kali je lah dengan 3600. Okay. So dapatlah 3.012 kali 10.6 joule per hour. Yep. So actually, yes. Ni sepatutnya kena ada meter square juga ni. Ya, apa dia? Nak tanya pasal soalan nombor satu tu balik boleh tak? Nak Sebab yang tadi kan dia cakap U tu sama dengan R kan? total. Tapi bila saya tengok dekat dalam lecture note ni, dia kata delta T over R sama dengan UA delta T. Yang mana ni? Saya Apa? yang atas ni. Okay. Yang overall heat transfer coefficient tu kan, U tu. Kan dia buat sama dengan R total. So U tu sama dengan R. Tapi saya tengok dekat dalam lecture note ni, dia kata delta T over R equal to UA delta T. Delta T over R? Over R equals to UA delta T. Sama dengan Q dot. Saya ada hantar dekat WhatsApp madam. Tu punya formula tu. Tak tahu lah susah lah. Okay, so yang ni general je. Sekejap saya buka WhatsApp saya. Ada ke? Tak ada je. Azaim. Okay. Ini untuk solving factor ni untuk heat exchanger ni. Yang equation awak ambil ni. Okay. So lain lah overall heat transfer untuk heat exchanger. Heat exchanger lain lah aplikasi dia. Dia punya overall heat transfer dia pun replace pada H kalau awak perasan pada the convection. Okay, dia bukan the thermal resistant network. Ini untuk thermal resistant network. Okay, madam. Okay. Alright, so untuk soalan nombor 3. Okay, so soalan nombor 3 ni dia dah bagi gambar dalam bentuk 2D macam ni lah. Apa benda nak kena draw? So saya walaupun soalan dah diberi gambar, saya memang suka lukis. Supaya saya sendiri boleh sketch. So saya tahu saya nak selesaikan apa benda. So untuk soalan nombor 3, we have berapa layer ni? 1, 2, 3 layer. Okay, second and then I have the third one. Bapak besar. Alright, so this is the center. Okay, so center kat tengah ni dia bagi tahu dia adalah copper. Okay, copper. Right. Lepas tu copper rod ni dia di-insulate oleh fibrous cotton. Okay, cotton insulation. Lepas tu dia insulate lagi sekali dengan plastic insulation. So basically sini adalah cotton insulation. So lepas tu sini adalah plastic insulation. So kat sini adalah my copper. Okay, saya punya material. And then we have our radius. So radius, diameter, okay, ni R1, R2 and then R3. Okay, so the copper, dia bagi tahu watt kat situ. 20 watt. Okay. So apa data yang kita ada Q. Given
dan the Q dot kita which is 20 watt. Okay, 20 watt and then R1 kita ni jadi berapa ni? 1.5 cm je lah. Because kat sini soalan dia bagi dalam diameter. Okay, so kalau radius bahagilah 2. And then next, road insulations to a radius of 1.8 pula. That will be the cotton. And then tambah lagi 0.2 cm, okay, untuk plastik. Alright, surrounding area. So surrounding, kat luar lah maknanya. Okay, so surrounding area yang kat luar ni. Okay, the temperature. The T surround. Okay, the T surrounding ataupun T outer lah, luar kan. That will be 20 Celsius from the question. Right, apa lagi yang saya tertinggal lah. Lepas tu dia bagi ni lah kan. All the value, K value. So K untuk KH semua dia adalah kat sini dia bagi. Okay, so kita tulis siap-siap lah kat sini. So H untuk surrounding apa? Coefficient is a 20 watt per meter squared Celsius. Okay, so kat luar dah diberi. Copper dibagi watt je Okay, so all the radius ada and then plastic insulation berapa dia punya nilai K? Plastik adalah 0.5. 0.4 watt meter Kelvin. Nantak lah. Yang tak ada Kelvin sekarang korang confuse. Okay, Celsius. Okay, so copper, cotton berapa nilai? Cotton adalah 0.06 watt meter Celsius. Okay, so ada. Tapi nanti you draw properly lah. Saya suka hati saya lah kan nak contoh mana-mana. Nak tulis dekat bawah ni pun boleh. Okay. And then, so you dah tahu benda ni. So kita akan start buat lah the thermal resistor network. So kita akan start daripada sebab kita tahu what power kita supply daripada kita punya copper rod. So copper rod kat tengah ni which is a 20 watt tadi tu. Okay. So lepas tu surrounding 20 Celsius. So kita tahu kita punya Q kita go this way. Okay. Arah keluar. Right. Bahagikan. So kita tahulah. This is kita punya T untuk kita punya surface lah. TS. Ataupun T inner kita. So kat sini kita punya T1. Sini adalah T2 kita. Okay. Dan yang ni adalah T3 lah. Macam dalam soalan. Okay. So kita ada draw kat sini. T1. Draw sini. T2. Draw sini. T3. Lepas tu kita ada kat luar. T outside. Okay, that is our temperature surrounding. Then draw lah dia punya network. So yang ni kita tahu memang convection lah. Okay, so sekarang ni copper dengan T1 ni nilai temperature dia sama. Sebab ni adalah wall untuk copper. So apa temperature copper ni adalah sama juga dengan temperature 1. So T inner sama juga dengan T1. So kita boleh abai je kan ni. Okay, so basically macam ni je lah. Kita tahu kita punya Q dot, kita flowing that way. So T1 is also equals to kita punya temperature of surface, which is the copper. So kita ada R conduction and also sini pun R conduction lah. So yang ni untuk material apa? Cotton. Ni untuk material plastik. Okay. So tadi kita tahu yang ni kita punya diameter 3 cm. Yang ni dia tambah 1.8 cm. Lepas tu yang ni dia tambah lagi 0.2 cm. Am I right? 0.2 cm. Okay. So kita dah tahu dah apa yang involve. So kita nak kira soalan suruh cari apa? Okay, what is the T1? Okay, so kita tahu kita punya equations adalah T1 akan tolak dengan T2
which is T out yang paling luar, which equals to R total. So R total kita ada R conduction untuk cotton. Okay, so untuk cotton ni apa dia? So kita ada T1 tolak T2. Okay. Sorry. Apa pula benda merepek. R cotton, sorry. Okay, DC circle apa tadi? Ln R2 R. Ayo, R1 over 2 pi KL. Sorry, R cotton. Okay. So R cotton, R plastik pun equation yang sama. Convection 1 per HA lah. Okay, so tulis elok-elok. Maaf sipahnya tulisan aku. Okay lah. Tulis proper balik lah. So we have our equation Q dot adalah sama dengan TI atau which is sama juga dengan T1 lah. Kita letak T1. Tolak T out kita adalah R total. Semegah sikit. So R total sama dengan R untuk cotton plus R untuk plastik plus R convection. Okay, so R cotton kita tahu ln R2 per R1 bahagi 2 pi KL. Okay, R plastik kita sekarang ni ln R3 per R2 lah. Okay. Kenapa R3? Sini kan. Untuk plastik dia antara R3 dengan R2. Jangan lagi pakai R1 R2 dah lain lah. Okay, tengoklah radius dia. So untuk R plastik ln R3 per R2, that will be 2 pi KL as well. Okay, and then tambah dengan convection which is 1 per 2 pi R LH. Okay. Right, so masukkan semua nilai yang ada dan kira you akan dapat you punya R total adalah 0.924 Celsius over watt. That is your R total. So, you dah kira dah ni, which is yang ni. T naught tadi 20 Celsius. Yang ni 20 watt. So, bolehlah kira untuk T1. So, rearrange this equation. Okay. So you kira lah you punya T1 you dapatlah 38.48 Celsius. So dah jawab dah soalan yang pertama. Okay, so soalan yang kedua dia tanya what is the maximum temperature in plastics? So bila maximum temperature, okay, so kita tengok balik drawing kita lah. Okay, so dekat T2 ni, okay, condition T2 ni dia dah start plastik. Dan kita tahu Q kita arah keluar. So antara T2 dengan T3, yang mana lagi tinggi? Of course T2 tinggi. So T2 lah akan jadi maximum temperature untuk plastik. Okay, jangan kira T3. T3 temperature dia rendah lagi. This is the minimum temperature untuk plastik. Okay, sekarang ni soalan minta maksimum. So, kita akan cari berapa nilai T2. So, nak cari nilai T2 ni buat macam mana? Okay, Q akan constant throughout the entire system. Okay, so sama jugalah gunalah equations yang ni. Tapi sekarang ni kita akan cari untuk Q dot sama dengan T1 kita dah dapat. Tolak T2 bahagi dengan apa je yang involve antara T1 T2. T1 T2 hanya involve R conduction untuk cotton sahaja. Yang ni sahaja yang involve antara this range. Okay, so no longer R total. So kita hanya consider R conduction untuk cotton. Ya Allah. Hai. Okay, so kat sini adalah hanya R cotton sahaja. So R cotton kira tadi you dapat nilai dia adalah 0.484. So T1 dah kira 3848. Q kita tadi 20. Ni 20. T1 yang ni. Okay. R cotton dah kira. So rearrange. You can calculate for your T2. So your T2 adalah 28.8 Celsius.
kalau tiba-tiba you kira you dapat lebih besar daripada ni, automatically your answer is wrong. Sebab dia punya temperature kena makin lama makin berkurang. Okay, sehinggalah dia pergi ke surrounding temperature. Alright, boleh follow? Nak tanya yang pasal convection tu kenapa madam ignore yang inside tu? Inside? Mana Yang dekat ada dalam. convection kat Oh, tak dalam ada ni bukan convection. Kat dalam ni copper kot. Celah mana material lalu? Oh. Copper, it's a solid. So kalau solid ada. conduction je. Yang Janganlah betul. salah. Kau bila Lubang. nampak bulat-bulat je nak ada liquid. Nampak je bulat-bulat nak ada liquid. Aduh. Okay. So soalan nombor 4 ni sebiji sejibun lah. Macam dekat dalam dalam kelas. Saya tunjuk. Okay, tapi dalam kelas kita pakai table. Sebab kita tak tahu nilai K, tak tahu nilai Prandtl, tak tahu nilai viscosity and so on. Okay, so kita pakai table lah. Tapi untuk case tutorial ni nilai-nilai tu dia bagi. So bila dah dia bagi, tak payahlah pakai table. Okay, yang lain tu semua sama. Kalau you notice, dia punya density, velocity, temperature semua sama. Macam dalam kelas. Okay, so kat sini dia bagi juga Reynolds. Tapi dia bagi critical Reynolds. Kenapa ada critical Reynolds? Siapa yang boleh nak explain? Agak-agak lah teka. Critical Reynolds tu dia kalau lebih daripada tu dia turbulence kan? Tahu pun. Okay. So, sebab ada student kelas lain lah. Dia question, why nak kena kira Reynolds juga untuk soalan nombor 4 sedangkan dia dah bagi dah Reynolds kat soalan. Okay. Untuk case external flow, you kena compare you punya nilai Reynolds dengan critical Reynolds number. Okay. Normally untuk external flow kita akan assume yang 5 kali 10/5 ni lah. Which is our critical Reynolds. So kalau you dapat nilai kurang daripada 500,000 ni, which is 5 kali 10/5 ni, then you punya fluid semua kena consider laminar. So kalau you kira-kira you punya Reynolds berdasarkan data, okay, daripada soalan ni, then you dapat lebih daripada 5 kali 10/5, then you kena pakai correlation Nusselt untuk turbulent. Okay, soalan 4 ni tak diberi correlation dia, tapi dalam lecture slide saya rasa correlation dia diberi. Okay, so kalau tak diberi, you nak kena tahulah you punya case ni laminar ke, turbulent ke. So nak tak nak you have to calculate again the Reynolds. So apa Reynolds equations? Overview. Apa? Reynolds? VL over kinematic viscosity. Apa? Speed VL. dengan Speed L. lah. Okay, ni adalah characteristic length. Okay, so kalau macam case plate ni, length lah. Kalau dia bagi bulat-bulat, then will be diameter. Yang ni akan berubah, depend on the geometry. Okay, so soalan dah diberi, V ada which is 2 meter per second. Length dia dah bagi 5. And then kinematic viscosity kat soalan pun dah diberi 2422. So you boleh kira you punya Reynolds. So you dapat, bila you kira, Reynolds you akan lebih rendah daripada which is less than 5 kali 10/5. So automatically it is laminar. So bila laminar, you kena refer table lah nak dapatkan Nusselt correlation. So you kena tengok table untuk external flow, case laminar. So you ada Nusselt correlation dia basically adalah 0.664 Reynolds by half, Prandtl by 1/3. So this is standard equations. So you dah kira Reynolds tadi, yang daripada sini masukkan Prandtl daripada soalan dah ada. Okay, so you boleh dapat you punya Nusselt number. So this is can be obtained. And this is also equals to HL over K. K ada, H ada dekat soalan semua. Okay, so H lah you nak cari. L ada, K ada, Nusselt dah dapat. So you dapat you punya nilai H. So soalan minta apa? Kira
U dot. Because this is convection. So convection, Newton law of cooling lah. Kita ada apa? HA TS tolak T. Sorry. T surrounding tolak T surface. Okay, so H ni you dapat daripada mana? Yang you kira kat sini ni tadi. Area lah. Okay. So area untuk case ni, normally kita akan assume dia 1 meter squared lah. Which is kenapa 1 meter squared? Okay. Ataupun tak perlu pun. You leave it your answer dalam bentuk heat flux. Which means that what over meter squared. You still get the same answer. Sama je. Okay. Alright. Okay, so di soalan nombor 4. Now kita tengok soalan nombor 5. Sama juga case. Still external flow. Okay. Untuk case ni, okay, sama juga. Semua nilai, semua data diberi. Density, K, parental, kinematic, viscosity and so on. Okay, speed 3 meter per second, temperature 20 Celsius and then temperature 80. Okay. Let's say nilai-nilai properties yang lain ni tak diberi. You have to refer to table. Please remember untuk case external flow. Okay, external flow. Okay, you akan ada temperature untuk you punya surrounding. And also you akan ada temperature of you punya surface. T surface. You punya temperature surface. So untuk case external flow, let's say tak ada properties diberi. Yang bawah-bawah ni semua tak ada ni. Okay. So first thing yang you nak kena, you kena kira film temperature. Okay. Apa dia film temperature ni? It's actually like average temperature je. Average temperature between surrounding and also the surface. So you total out lah kan. T surrounding tambah dengan T surface divide by 2. So you dapatlah berapa nilai temperature films. Temperature ni yang you akan guna pakai untuk cari nilai density, K, parental semua dekat dalam table. And then you kena tengok juga what type of fluid dia pakai. Contoh macam case ni dia pakai air. So tengoklah nilai untuk air. Kalau water dia ada saturation water punya table. Okay, tapi kalau dia pakai air, engine oil, dia pakai apa lagi, glycerin whatsoever, yang tu dia ada jenis-jenis fluid dia. Okay. So macam case ni senang lah. Dia dah bagi dah semua data. So lantak engkau lah. So benda ni tak boleh kira. Sebab dia dah bagi dah data. But still you have to calculate. First step, nak tak nak, kalau convection, you have to find the Reynolds. Dia bagi Reynolds ke, dia tak bagi Reynolds ke, okay, you have to calculate to double confirm. Okay, so macam biasalah, calculate lah Reynolds. Untuk case nombor 5 ni, bila you calculate Reynolds, which is the VL over V, so your V kat sini adalah 3, length adalah 5, and then kinematic viscosity awak adalah 1.798 kali 10 negatif 5. Bila you kira, you dapat you punya Reynolds adalah 8.34 kali 10 5. Ni lebih besar daripada 5 kali 10 5. Am I right? So kalau dia lebih besar, automatically flow untuk case nombor 5 ni adalah turbulent. Okay, soalan nombor 4 tadi lah bina. Sekarang turbulent. So bila turbulent, you nak kena dapatkan nasab correlation. Okay, nasab correlation you kat mana? You kenalah refer untuk external flow. External flow untuk case turbulent. Okay, dia ada table dia lah. So untuk turbulent, dia punya equations, okay, adalah nasab correlation dia, nasab equals 0.037, Reynolds power of 0.8, parental 1/3. Okay, parental kat soalan dah diberi 0.7728, Reynolds you kira dah ni, this is your Reynolds value. So masukkan dalam ni, you dapatlah you punya nasab adalah 1811.9. Tak ada unit. Nasab is dimensionless number. Okay, so you dah kira nasab, and you also know nasab is HL over K. So K, soalan ada L tahu 5. So you rearrange this, you get your H adalah 9.911 watt m squared Kelvin.
Okay, tak payah Kelvin lah. Nanti sekarang confused. So let's say letak Celsius. Okay, sebab temperature semua bagi Celsius kan. So Betul. you dah dapat you punya H. Oh, kau terkejut aku. Apa dia? Yang nombor 5 ni, Ha. kan dia kata turbulent kan. So pakai 0.03 dia punya nasab tu. Tapi bila saya kira, tapi jawapannya 2.98. Bila saya guna lamina baru dapat 2.98 tu. Jawapan dia salah. Jawapan dia salah. Jawapan dia salah. So Jawapan dia betul salah. lah turbulent lah. Okay. Yang sebetulnya yang ini. Yang ni salah. Okay. Sebab you dapat turbulent. Yang dia pakai ni dia pakai equation lamina. So salah. So Unless salah. dekat soal Okay. apa yang sama? So maksudnya kalau Reynolds number, critical Reynolds number untuk oil dengan Yes. air ni sama lah. Critical Reynolds number sama. Critical Reynolds number memang standard. RECR adalah 5 kali 10/5. Ni you punya Kalau reference. Hanya untuk case external External. Kalau internal lain pula. Hanya untuk case external. This is you punya benchmark. Kurang daripada ni lamina, lebih daripada ni turbulent. Okay. So samalah kan. Soalan 4 external, soalan nombor 5 pun external flow. So you dapatlah you punya H 9.11 and then the question asks you to calculate for the Q. Q samalah juga macam tadi. QH T lah kan. Okay. So H dah dapat. Temperature difference tahulah kan. 20 tolak 80. Okay. Because yang ni adalah T ambient tolak dengan T surface. Okay. So T ambient kita 20. T surface kita adalah 80. Kau jangan terbalikkan pula sebab konsep heat transfer dia kena temperature tinggi tolak temperature rendah. No. Okay. Untuk convection, okay, you kena fix ikut dia punya rumus. T ambient, okay, tolak T surface. So kalau you dapat negatif, dia represent apa? Dia represent direction of heat transfer tu. So sekarang ni kalau you tengok 4 dengan 5 dekat gambar tepi sini, okay, Q untuk nombor 4 turun dekat surface. Maknanya kita punya oil tu yang panas. Okay, kita punya surface tu sejuk. So dia akan pindah ke surface. Tapi untuk kes nombor 5, surface kita yang panas. Kita punya ambient sejuk. Kita nak cooling dia surface, hot surface. So dia punya Q akan pergi ke arah ambient. Okay, suhu ambient. So kita akan dapat negative sign. This showing the direction. Okay, jangan bantai-bantai pula. Tak boleh dapat negatif. So salah Okay, so H sama juga. Okay, so dapatlah. Your answer adalah negatif 594.67 watt. So ni adalah amount dia, the magnitude. Okay, so this is the direction. Okay, untuk tutorial 2. Okay, okay tak semua? Okay. Okay ke tak okay, kau kurang okay je lah kan. Alright, so now kita masuk tutorial 3. So, okay, soalan 1 tu define apa dia thermal boundary layer, Reynolds number. Ni semua tahulah kan, boleh buka buku je. So, soalan nombor 2. As an important concern heat transfer, okay, kita kena tahu sub-dimensional numbers, Reynolds Prandtl Nusselt. Okay, so for what purpose these numbers identified and what is the typical range? Okay, so apa guna dapatkan Reynolds? Untuk soalan nombor 2 ni dia tanya. Kenapa you nak kira Reynolds? Nak tahu untuk pattern tentukan flow dia. Pattern flow dia. Okay, you nak tahu types of flow, whether it is laminar or turbulence. Okay, so lepas tu dia tanya soalan B tu, apakah range value dia? So untuk case Reynolds, kita tahulah kita nak tentukan sama ada dia laminar ataupun turbulent. So kita ada 2 condition, kita ada external flow dan kita ada internal flow.
external flow, senang je. Kita tahu tadi R critical kita which is 5 kali 10 5. Okay. Tapi untuk internal flow, dia ada gede sikit lah. So lamina, okay, dia punya Reynolds dia is less than 2300. Okay, and then turbulent, dia punya Reynolds adalah greater than 10,000. Okay. So kalau bila soalan tu diberi dalam problem tu diberi ke awak, you know it is internal flow. Bila you kira Reynolds, kalau dia kurang dari 2300, kena consider lamina. Kalau dia lebih daripada 10,000, you consider turbulent. What if tiba-tiba nilai dia 7,000? Okay, kalau ikut betul-betulnya dia adalah mix. Okay, mix pula. Transitions, okay. It's a transitions. Tapi kita tak belajar transitions. So kita boleh assume it is turbulent. Okay. Alright. Boleh? Follow? Okay, that is for Reynolds. Okay, what about Prandtl? Prandtl, kena kira Prandtl untuk tahu apa? Prandtl pula, PR. Terus sunyi sepi. Okay. Prandtl tak kira, semua ambil data je dekat table kan. Okay, so Prandtl ni sebenarnya dia kita nak tentukan property untuk fluids tu. Okay. So kita akan ada fluids kita, it can happen gases. Lepas tu dia boleh jadi water. Okay, dia boleh jadi liquid. Okay, liquid metal. Can be liquid metal. And then it can happen to be oils. Okay, so Prandtl ni dia yang differentiate lah sama ada kita punya fluids tu gases ke water ke, it depends on range of Prandtl number. Normally kalau gases, nilai dia adalah daripada 0.7 sampai 1. Okay, kalau water pula, nilai dia adalah 1 sampai 10. Okay, this is the Prandtl value. For the liquid metals, dia ranging dia 0.01 sampai 0.03. For oils, ni memang tinggi, 50 up to 2000. So this is some of the examples of Prandtl number. And then Nusselts. Nusselts pula apa benda? Cepat-cepat. Nusselts ni nak tahu apa? Ada yang nak teka? Terus senyap. Reynolds tak main lagi. HL over K. Okay, so yalah, tahulah Nusselts tu HL over K. Dah apa penerangan dia? What purpose of this identified? What purpose of Nusselts number? Takkan kau nak tulis ni? Untuk tentukan dia conduction atau convection Yes, okay. So Nusselts number ni kita nak tentukan, okay. Whether dia adalah conduction ataupun convection. Okay. So normally dia kalau kita punya Nusselts kita equals dengan 1, okay. Kita punya conduction dan juga kita punya convection, okay. Dia akan having similar, almost similar magnitude. Okay, so untuk ni dia punya magnitude dia almost the same. Magnitude almost the same lah. Okay. Untuk case Nusselts, kalau tiba-tiba ranging dia antara 100 sampai 1000, okay, yang ni automatically dia adalah convective. Okay, heat transfer. Okay, yang ni normally case untuk turbulent. Okay, convective. Yang ni normally untuk lamina. Okay, so this is how you answer lah. Kalau dia tanya what is purpose, janganlah you pergi bagi equation pula. Okay, so define following, heat exchanger apa, condensation apa, boiling apa. Ni semua dalam nota ada, so saya tak payahlah go through. And soalan nombor 4, boiling, condensation, draw the boiling curve kan.
Ni pun dalam nota, sejibun dalam nota tu. Okay, so basically kita ada apa? Kita ada heat flux lawan dengan temperature. So basically graph dia macam ni lah. Kau suka je. Okay, so kita akan ada kat sini. Sini bahagi. Benci. Okay, lepas tu dekat yang minimum. Alright, kita ada 4 region. So kat sini, it's a free convection. Kat sini adalah fluid. This is our transitions. And this is our boiling. Okay, so bila dia minta, okay, draw boiling curve, lepas tu indicates all regimes, benda ni lah. So letaklah, biasakan kita ada kat sini A, lepas tu kat sini sikit ada B, lepas tu sini ada C, sini will be D, yang minimum This is the minimum heat flux Q. This is the maximum Q dot heat flux. And then lepas tu kita ada kat sini E. Alright. So ini normally 300 Kelvin. So kalau dia exceed daripada ni, kat sini dah happen radiation. Dia akan ada campuran film boiling and also the radiation. Okay. So kenapa ada split dekat sini? Kat sini ada case, kat sini bubble baru nak start. The bubble dissipate in liquid. Okay, biasanya daripada kalau kita masak air atas dapur kan, nanti you akan start notice, oh dah ada nampak bubble dekat bottom surface. Lepas tu hilang. Okay, ini adalah daripada A sampai B. Okay, so kat sini bubble tu dia dissipate in liquid. Dia form lepas tu dia hilang. Tapi bila B sampai ke C, bubble tu akan rise. Bubble tu akan rising up to surface. Okay. Lepas tu you akan notice bila you keep on panas, you akan nampak bubble tu naik atas kan. So itu adalah daripada range B sampai range C. Okay, benda tu lah. So inilah dia boiling curve. Okay. So soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni. Okay, counter flow. Ni dah masuk heat exchanger lah. Counter flow, okay, dia dah bagi hint, it's a counter flow. Okay, dia pakai oil tubes, okay, 1585. Lepas tu blowing across outside tubes is steam. So kita ada oil dengan steam lah. Okay, mass flow rate semua dia bagi. Okay, U pun dah diberi untuk heat exchanger. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari area, the surface area. So benda pertama you nak kena buat, you tahu you ada 2 jenis liquid. So asingkanlah. So you have satu adalah oil, satu you have steam. Okay. So oil, kita ada, kalau kita tengok antara oil dengan steam, temperature oil rendah so that will be the cooling. Okay. So the TC in, okay, adalah 15 Celsius. Kenapa 15? Because it is counter flow. Okay. Kena ingat, counter flow dia bukan parallel. Kalau parallel, okay, dia akan sama. Temperature tinggi akan duduk dekat inlet. Temperature yang rendah akan pergi outlet. Tapi because now it is counter flow, salah satu tu kena direction dia terbalik. Kalau kita recall balik lah. Okay. Ni kita punya hot lah. This is our hot. And then kita akan ada inlet kita. Okay, so kita hot lalu sini, satu lagi dia akan lalu sini. Okay, because counter kan dia akan opposite. So this will be our TC in. This will be our TC out. So this one will be our, this will be our TH in, TH out. Okay, so the opposite direction. Then kita akan ada TC out kita, which is 85 Celsius. Lepas tu what else kita diberi? Kita diberi CP kan? Okay, CP untuk oil which is 1.9.
kilojoule kg Celsius. And then kita ada, what else kita ada? Kita ada U lah, diberi kat soalan, which is 275 watt meter 2 Celsius. Okay, so untuk steam pula. Okay, steam kita ada, steam akan kita punya hot lah. Okay, TH in kita, which is 130 Celsius. Okay, dan kita akan ada TH out kita adalah 110 Celsius. And then dia bagi juga mass flow rate untuk steam, the M dot. The M dot adalah 5.2 kg seconds, and then kita ada CP untuk steam 1.8 kilojoules kg Celsius. Alright. Okay, you. Apa dia? Yang kira yang dalam tube tu steam lah. Apa dia? Yang dalam tube tu. Dalam tube tu dia bagi tahu dia adalah oil kan? Okay. Oh tak. Steam lah. Tak kisahlah. You nak the other way round pun. Tapi dalam tu dalam soalan ni kata blowing across the outside of tube is steam. Okay, terbalik je lah. So, alah sebenarnya you tak draw pun. You just nak tahu external internal. So basically kalau kat sini, okay, used to heat and oil. So kat sini kita punya blowing across the outside of tube is steam. Betul lah. So this is our steam. This is our oil. Oh, maksudnya across outside of tube. Outside of tube tu maksudnya dekat dalam tube lah. Kat luar. Tapi kat luar tu oil yang tu. Luar ni oil. Ni oil. Ni steam. Okay. Okay. So this is cross. Okay. So automatically kalau cross kena opposite untuk salah satu. Okay. So next apa kena buat? Dia nak suruh cari find area. Yang ni yang tak tahu. Okay. So bila untuk heat exchanger. Okay. Kita akan ada first step yang you kena buat adalah energy. Use the energy equation. So energy equations kita recall balik. Chapter heat exchanger is actually CH, okay, TH in tolak TH out. Kenapa saya pakai yang hot string? Okay, sebab CH kita yang ni adalah heat capacity rate. So daripada mana dapat CH ni? Okay, dia daripada CH sama dengan M dot CP. Kalau ikut dekat dalam soalan, dekat data yang kita ada, antara steam dengan oil, steam yang ada bagi mass flow rate. So kita pakailah maklumat untuk steam untuk kita dapatkan energy equations. Sebab dia ada M dot, dia ada CP. So we can calculate for the heat capacity rate. Okay. So TH in tahu, TH out tahu. So kita boleh dah dapat kita punya Q. Am I right? So Q dot kita, okay, CH kita tadi apa? Okay, 5.2 darab dengan 1.8. Lepas tu kita ada 130 tolak 110. So kita dapatlah 187.2 kilowatt. Okay. And then kita tahu because involve convections kan, heat exchangers. So kita ada Newton law of cooling lah. Newton law. So Newton law kita ada Q dot sama dengan UA with TM. Okay, ni untuk heat exchanger Kenapa kita tak pakai H? Kita pakai overall coefficients because this is heat exchanger. Okay, so U dekat soalan dah diberi. Okay. A yang kita nak cari. Okay, Q kita dah kira. Dapat yang ni. Ini dari soalan. Yang ni nak kena cari. Yang ni unknown. Tapi kita boleh cari. Okay. So macam mana kita nak cari? Kita pakailah LMTD method. Okay. So kita ada LMTD untuk cross. Okay. Heat exchanger. Right. So
apa dia punya equation LMTD? Okay, kita tahu T1 tolak dengan T2 over ln T1 T2. Okay, ni standard. Beza cross dengan parallel, nanti kita nak dapatkan T1 ni. So T1 adalah H in. Okay, kita akan tolak dengan TC out. T2 kita akan TH out tolak dengan TC in. Ini sebab cross because of cross. Kalau parallel, senangnya lah TH in tolak TC in, TH out tolak C out. Dia tak opposite. Okay, tapi because this is cross, you kena opposite. Okay, so this is equation. Okay, you tahu dah semua all this temperature. Okay, so kira lah masukkan dalam equation LMTD ni. So you dapat lah, this is actually your punya PM. Okay, so you kira kat sini, you dapat lah PM equals to 66.9 Celsius. So yang ni dah kira. So yang ni dah tahu. Sekarang dia jadi known. Dah tahulah. So you dah tahu, you apply masuk dalam equation ni, rearrange. Okay, so you dapat, you nak cari area kan? Area sama dengan U dot over U PM. Okay, Q dot tadi berapa? 187.2 kilowatts. U dekat soalan dah bagi 275. PM 66.9. So kira lah. So you dapatlah jawapan 10.17 meter square. So this is the area. Okay, of the heat exchanger. Alright, boleh follow? Boleh. Okay, so kita tengok pula soalan nombor 6. Okay, steam in the condenser, power plant, condense temperature, okay, with cooling water. So cooling water dia mana? Yang ni lah, yang tube ni. Okay, yang apa, U-shape. Curve tube ni lah, that is your cooling water. Okay, lepas tu enters, okay. Lepas tu dah ada steam lah yang kat luar. Okay, steam dia constant. Okay, yang ni lah, dia bagi tahu kat soalan. Steam, condense, 30, so steam constant. Okay, and then kita ada cooling water kat sini. Okay, lepas tu dia bagi juga overall coefficients dan dia dah bagi area. So in this case, dia suruh cari the Q dot and also what is the M dot. Okay, so macam biasalah. Untuk case ni, apa yang kita nak buat? Then kita separate lah because kita ada dua liquid. Steam dan juga kita ada water which is our cooling water lah. Alright, so steam. Apa dia bagi nilai? CP steam which is 1.12. Betul kan? Ada kan? Dia madam. Kenapa aku salin nada pula ni? Okay. Alright, salah. Alright. Salah soalan. Salah tengok. Maaf. Tak sengaja. Ya Allah. Malas lah. Abaikan. Okay. So kita ada, okay, again, steam. And then kita ada water. Okay. So, kita punya yang kita ada maklumat adalah water. Okay. So, CP untuk water adalah 4184 Joule kg Kelvin. Lepas tu kita ada nilai apa lagi? Kita ada ni lah dekat dalam gambar tu dia dah bagi kan. So kita tahu lah TC in kita berapa. 14 Celsius. Kita tahu kita punya TC out adalah 22 Celsius. Okay, lepas tu kita ada, dia bagi lagi area which is 45. Ya Allah ya Tuhanku. Area unit pun dah salah. Okay, so 45 meter square. Okay, lagi apa? Dia ada lagi U lagi. U 2100 watt meter 2 Kelvin. Okay, so what else? Steam punya nilai kita ada apa? Okay, kita tahu T in sama juga dengan T out adalah 30 Celsius.
Okay, daripada drawing ni. Okay, steam inlet dia, outlet dia sama je. 30 Celsius. Okay, lepas tu soalan minta apa? Find the Q dot and also the M dot. Oh, macam mana kita nak selesaikan untuk soalan ni? First, kita nak kena tahu. Okay, kita ni adalah cross ke, parallel type ke. Sebab nanti bila kita nak kira untuk TM tu, which is kita punya Newton dot of cooling kita tadi apa? Q dot sama dengan UA dah ada TM. So, benda ni kita nak guna LMTD. So, LMTD kita ada jenis cross dan kita ada juga parallel. Sebab dia akan berbeza untuk T1 dan juga T2 kita akan berbeza. Okay, so kita kena tahulah untuk kes ni, is it cross, is it parallel? Okay, agak-agak untuk soalan nombor 6 ni. Is it cross, is it parallel? Dalam. Cross. Apa dia? Agak-agak kalau dalam bentuk soalan macam ni, is it cross, is it parallel? Parallel. Okay, it's a cross. Cross. Okay, so benda ni adalah cross. Okay, so this is a cross case untuk cross heat exchanger. Okay, so parallel normally akan simple je, dia mesti macam ni je. Okay, sini juga masuk, sini jugalah dia punya keluar, sama je. Okay, tapi bila dia dah ada macam contoh kat sini, yang tube untuk cooling water ni, dia dah lalu dekat tengah of this steam. Steam tu constant je. So kat situ dah happen cross heat exchanger. So bila cross heat exchanger, LMTD macam equation yang soalan nombor berapa? Soalan nombor 5. Okay, so kita kena tentukanlah dulu. Kita kena cari what is our TM. So TM macam equation tadi, okay, which is kita ada TH in tolak TC out. Okay, and then kita akan tolak TH out tolak TC in, okay, over ln T in TC out over TH out tolak TC in. Okay, so masukkan semua temperature yang ada. So remember untuk TH ni, okay, ini ni semua sama. Ni 30 Celsius. Okay, so dapatlah you punya TM adalah 11.54 Celsius. So you dah dapat ni dah tahu, ni pun dah tahu. So you bolehlah kira untuk Q. So you punya Q dot is 1090 kilowatts. Okay. So next dia suruh kita cari apa? Dia suruh kita cari the mass flow rate. Okay. So because of untuk case steam tu, yang hot stream tadi, temperature in out dia sama. So you tak boleh pakai. Kalau tu nanti you dapat energy equation you kosong. So you kenalah guna maklumat untuk cooling water. Okay, kita reverse balik lah. The energy equation, which is kita tahu Q dot sama dengan MCP EC out EC in. Okay, so yang kita nak cari yang ni lah kan. Okay, Q kita dah kira. T dah bagi untuk cooling water. Okay, temperature difference ada. Okay, so you rearrange, you dapatlah you punya mass flow rate adalah 32.5 kg second. So dah jawab dah soalan nombor 6. So last. Soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7 dia dah direct bagi tahulah it's parallel flow. Okay. So dia pakai gas dan juga water. Kita ada dua liquid lah. So, kita ada gas, kita ada water. Okay, so write down lah all the information. So now kita ada CP. CP untuk gas adalah 1.12. Okay, kilojoules kg Kelvin. CP untuk water 4
4.18. And then what else kita ada? Of course kita kena ada temperature. Okay, so T. Okay, affected by cooling water, so automatically ni cool cool stream, this is the hot stream. So the TH in, okay, dia yang tinggi lah, 400 Celsius, TH out yang rendah. So untuk kat sini TC in adalah apa yang dia bagi kat sini temperature, okay, enters, T masuk 10 Celsius. Okay, TC out tak ada, unknown. Okay, tapi dia beri apa lagi information yang ada? Okay, dia bagi U, which is 500 watt per meter to Celsius. And what else? Dia bagi M dot untuk water. Am I right? Okay, M dot. Rate tu 1500 kg per hour. Alright. Okay, so this is all the information. Soalan cari, find area berapa. Okay, this is parallel. Right. All the information there. So next, kita tak tahu TC out. Okay, TC out is unknown. Kita tak tahu. Then we have to use the energy balance equation. Okay, energy balance equations. Hot streams dia akan equal sama juga dengan cold streams. Okay, dia akan sama lah. So kat sini, okay, kita tahu dia ada M dot Cp untuk TC out sama juga dengan TC in. Okay, sama juga dengan M dot Cp untuk TH in tolak TH out. Okay, so this is for the gas and this is for the water. Okay, so sekarang ni kita nak cari TC out. Yang ni kita nak tahu. Okay, you can rearrange these equations. Okay, so kalau kita rearrange, kita dapat ni. TC out kita is actually M dot Cp, M dot Cp. Okay, so kita akan dapat TH in tolak TH out. Okay, plus dengan TC in. Okay, so M dot Cp, M dot Cp. Perlu ke nak tukar unit sebab kita punya M dot dibagi dalam hour ni. Okay, perlu ke kita nak tukar unit? Tak perlu sebab dia dalam bentuk ratio. Okay, so kalau ratio, unit-unit tu semua kita cancel out. So tak perlulah nak nak buat conversion mass flow rate tadi tu pergi kepada kg per second. So tak perlu. Alright, so kita dapatlah kita punya TC out. Kita selesaikan, kita dapat 70 Celsius. Oh, kat sini ada information saya tinggal. Dia bagi kat sini rate. M dot untuk ni adalah 1200 kg per hour as well. Okay, so 1,200, 1,500. Okay, so all this information ada. Okay, so dapatlah 70 Celsius. So kita dah tahu kita punya TC out. So kita gunalah kita punya Newton law of cooling tu. Okay, U, A, TM. So TM kita kena kira lah. Okay, using the LM, TD untuk parallel. Okay, equation sama je. T1 tolak T2 ln T1 T2. But now T1, okay, H in tolak H out. Tolak C out, C in, sorry. Okay, H out tolak C out. Okay. So ni untuk T2. So masukkan semua nilai-nilai tu, you dapatlah you punya TM. So kira you dapatlah you punya TM adalah 165.53 Celsius. Okay, so ni kat soalan ada, ni dah kira, dia suruh cari area. So sama lah juga tadi, area Q dot per U TM. Okay, so
Dapatlah jawapan area 4.547 meter square. Okay, boleh? Any questions? Soalan? Madam, macam mana nak tahu dia cross ke parallel tu? Saya tak faham. Soalan kan bagi? Kalau dia tak bagi, Kalau tak bagi, you kena imagine. Kadang-kadang dia bagi keywords dia pada temperature. Normally dia akan bagi pada temperature. So dia akan mention lah, okay, temperature inlet berapa, temperature outlet berapa. So kalau temperature inlet, biasa untuk case cross flow, dia punya TC in dia, okay, dia akan, biasa kita tahu temperature masuk biasa akan tinggi. Okay, tapi bila tiba-tiba hint pada temperature masuk dia bagi rendah daripada temperature keluar, automatically that is cross. Cross heat exchanger. Cross heat exchanger je dia punya TC in dia akan rendah. Sebab untuk stream dia masuk tinggi. Lepas tu temperature dia rendah. So temperature tinggi tadi daripada hot stream dia akan distribute dia punya heat. Okay, dia punya temperature kepada cooling tadi yang rendah. So that's why yang cooling tu dari masuk rendah dia keluar tinggi. Yang untuk hot pula daripada tinggi dia akan pergi jadi rendah. Okay, that is cross, automatically cross. Kalau parallel dia akan sama je. Inlet, outlet akan kalau untuk hot stream, untuk cold stream, inlet dia mesti tinggi compared dengan outlet dia untuk kedua-dua stream, hot dengan cold. Kalau memang dia akan salah satu opposite. Right, any more questions? tak. Oh, ada. Question said, why not parallel flow because both streams and cooling flow in the same directions? Okay, so question 6 ni the cross. Okay, why cross? Okay, because dia ada banyak ni. Dia ada untuk cooling fluids dia ada YouTube dia ni ada 1, 2, 3. Okay, so it tends untuk happen. Okay, inlet dia, if you notice, untuk cooling tu rendah. Tapi outlet dia pergi tinggi. Whereas untuk kita punya steam, the hot steam tu, dia remain the same, dia maintain. Okay. So kalau inlet masuk rendah, automatically dia kena cross. Okay, salah satu. Alright, apa lagi ada soalan? Madam, attendance. Okay, attendance saya akan berdasarkan, saya record kan. So, saya akan extract daripada Webex. Siapa nama yang ada. Tak ada yang pelik-pelik kan, semua nama semegah kan. Okay lah tu. Alright, so minggu depan, don't forget ada lab test. Hari Khamis lah kan waktu kelas. Okay, untuk semua. Pukul 3 lah start. Okay, your lab test 1 hour. Okay, so it's either conductions or convection only. Okay, yang guna simulations tu get ready with the simulations. So bila ada simulation, automatically you kena ada buat, kena analisis lah. Ada analisis data and so on. So you kena ada buat graph. So get ready lah dengan benda-benda you nak buat graph, make sure guna Excel. So get ready your Excel, get ready simulations and so on. Okay, lepas tu jawablah soalan. Semua kena submit dekat dalam YouLearn. Okay, so ada soalan yang multiple choice, ada soalan yang you kena jawab, tulis jawapan dekat box yang disediakan. Ada yang soalan you kena upload. Okay, so kalau upload tu make sure lah upload betul-betul. 1 hour and then sama ada you dapat soalan conduction ataupun convections. Okay, it's not the lab 4. It's either lab 1 or lab 2. Conduction, convection, yeah. Okay. So minggu depan and then your final that will be on the first day.
5 hari bulan, 5 Julai. That is the first day final lah. Pagi, paper pagi. So you have, ada masa because you ada cuti kan, study week. So you boleh lah study. Basically final you have 5 questions you need to answer for. Okay, so you have heat exchanger, you have the boiling, you have the convections, you have the 1D conductions. Tu je kot. Yelah, basically macam lebih kurang semua je lah kan. Alright, so study lah. Okay. What else? Okay, please. Masa final, tulis jawapan elok-elok. Macam mana you nak answer step by steps and everything. So hint for final. That's it. Dah bagi tahu kan. That is the topic yang akan cover. You are open online final kot. Buka je lah buku. Okay, buka je lah nota semua. So apa masalah dia. So basically you have that topik lah yang akan cover dalam final. Heat exchanger, boiling, convection, conduction. Okay, because you have 2 questions involve heat exchanger. So total 5 lah kan. So study je lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa. Jumpa tu, tak ada jumpa lah. Okay, don't forget next week. Okay, untuk lab test. And then habislah kelas. Kelas heat transfer, and then wait for the final je lah nanti. Alright, good luck to all of you for your lab test, and also